मेरी नंद, जिसका शोहर मर चुका था, वो अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। शोहर मुझसे ज्यादा उसकी बात मानता। एक रोज मैंने उसे जहर खिलाकर मार दिया। अब मैं उसकी बेटी पर जुल्म करती। एक दिन मैंने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। शोहर से कहा वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब मेरी जिंदगी में सुकून हुआ था। आज शोहर बहुत रोमांटिक मूड में था, मुझे अपने हाथ से चाय पिला रहा था जब दरवाजे पर एक पार्सल आया। मैंने तो कोई पार्सल मंगवाया नहीं था। जब शोहर ने पार्सल खोला तो मेरा दिल फट गया। शोहर रोता हुआ अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, क्योंकि उसमें मैंने शोहर से सीधा सीधा कह दिया था कि वो इस घर में अपनी बहन को रख ले या फिर मुझे, क्योंकि जब से वो आई थी मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया था। उस घर की सारी खुशियां मातम में बदल गई थीं। जो शोहर गुलामों की तरह मेरे सामने सर झुकाता था, अब मेरी नाफरमानी करने लगा था। जब मैंने अपना सामान बांधा और शोहर से कहा मैं अपने घर जा रही हूँ, तलाक दोगे तो ठीक, वरना अदालत से खुला ले लूंगी, तब शोहर मिन्नतें करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। वो आंखें झुकाकर बैठ गया और इल्तिजा करने लगा। तब मैं बोली ठीक है, मैं एक शर्त पर नहीं जाऊंगी। इस घर में पहले की तरह मेरी हुक्मरानी चलेगी। तुम्हारी बहन का शोहर फोत हुआ है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। वक्ती तौर पर सदमा है, मगर यहाँ रहने के लिए उसे काम करना होगा और मेरी हर बात मानना होगी। तब शोहर ने कह दिया ठीक है, जो तुम चाहो करो। अगले रोज मैंने खाने की टेबल पर नंद से कहा ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो घर के काम करना होंगे और तुम्हारी बच्ची पढ़ाई को भूल जाए, हम किसी का खर्चा नहीं उठाते। मेरा शोहर कुछ कहना चाहता था पर मैंने उसे आंखों से रोक दिया। वो चुप हो गया। नंद ने आहिस्ता आवाज में कहा भाभी बस कुछ वक्त की बात है, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर। मैंने हंसते हुए कहा बाहर तुम, जिन्होंने कभी चाय खुद नहीं बनाई, अब नौकरी करोगी। जमाना देखो, रिक्शे वाले तक महफूज नहीं रहे। तुम जैसी औरतें या तो बिक जाती हैं या मर जाती हैं। वो एक लम्हे को चुप रही, फिर सर झुकाकर बोली आप जो कहेंगी वही करूंगी। मुझे उसकी ये शिकस्त देखकर अजीब सा सुकून मिला। मैंने उसे वही कमरा दिया जो हम कभी गोदाम के लिए इस्तेमाल करते थे। दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था, एक पुराना पंखा और बिस्तर के नाम पर बोरी यही है तुम्हारा कमरा, और याद रखना सुबह 5 बजे उठना है। झाड़ू बर्तन नल सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो सर हिलाती रही, कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, जैसे वो हार चुकी हो, जैसे वो जान चुकी हो कि इस घर में सिर्फ खामोशी के बदले रहने की इजाजत है। सिर्फ 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं जानती थी वो नंद ही होगी। मैंने दानिस्ता देर से दरवाजा खोला। वो सामने खड़ी थी, आंखों में नींद की लकीरें, हाथों में पानी की बाल्टी। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ खास काम है? वो झिझकी, कपड़े धोने थे, बाल्टी कहाँ रखूं? मैंने आंख घुमाकर सहन की तरफ इशारा किया, यहाँ रख दो, और हाँ, नल के नीचे पानी बहने न देना। हमारे यहाँ रिस्क का ज़ियां बर्दाश्त नहीं। घर के छोटे छोटे काम भी मैंने उसे ऐसे दिए जैसे कर्ज हो। दिन का आगाज बर्तन मांजने से होता, फिर झाड़ू, फिर कपड़े, फिर नाश्ता बनाना, फिर सबके कपड़े इस्त्री करना। दिन भर वो किसी मशीन की तरह चलती रहती, बच्ची उसके पीछे पीछे रहती, खामोश सहमी हुई। मैंने कभी उसे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया। कहा ये घर है, चिड़िया घर नहीं। वो दिन एक जैसे होते जा रहे थे। मैं नाश्ता करती और वो छत पर कपड़े डालती। मेरे बच्चे ट्यूशन जाते और उसकी बच्ची बाहर बैठकर माँ को बर्तन धोता देखती। कई बार वो लड़की किताब उठाए छत पर चली जाती, चुपचाप कुछ पढ़ने लगती। एक दिन मैंने देख लिया, वो जीने पर बैठी उर्दू की पुरानी किताब पढ़ रही थी, शायद प्राइमरी की। मैं गुस्से से बोली ये पढ़ाई लिखाई के ड्रामे बंद करो, यहाँ पढ़ने के पैसे नहीं हैं। तुम लोगों का काम सिर्फ काम है, समझी? मैंने उसकी किताब फाड़ दी। बच्ची की आंखें फैल गईं और नंद के चेहरे पर सदमा साफ था, मगर बोली कुछ नहीं, बस किताब के टुकड़े समेटने लगी जैसे अपना वजूद समेट रही हो। उस रात मैंने अपने शोहर से कहा देखो, मैंने तुम्हारी बहन को रख लिया, मगर उसकी बेटी को कोई गलत ख्याल आया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। बेहतर है ये लोग अपनी हैसियत में रहें। वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहा बस चंद दिन की बात है, कुछ संभल जाए तो चली जाएगी। मैंने कहका लगाया चंद दिन, ये दिनों की बात नहीं, ये बोझ बरसों का है, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये बोझ घर के सुकून को खा जाएगा। एक दिन मेरी छोटी बहन आई। जैसे ही उसने नंद को देखा, हैरत से बोली अरे ये तो वही है ना जो अपने ससुराल में हर वक्त सोने के जेवर पहनती थी। मैंने हंसते हुए कहा हाँ, किस्मत देखो, अब हमारे यहाँ बर्तन मांजती है। हम दोनों की हंसी पर नंद ने नजरें झुका ली। मैंने बहन को इशारा किया अंदर आ जाए।
اندر آ، چائے پی، اسے کہتی ہوں بنائے۔ نند نے چپ چاپ چائے بنائی۔ میں نے بہن سے کہا دودھ تھوڑا دینا، مہنگا ہو گیا ہے۔ نند کے ہاتھ ذرا سے کانپے، شاید اسے لگا وہ تانا اس کے لیے ہے، اور تھا بھی ان کے لیے۔ یہ گھر قید بن چکا تھا، کوئی موقع نہیں، کوئی تفریح نہیں، صرف کام، خاموشی اور تذلیل۔ میں نے اسے باورچی خانے میں ہر چیز سکھائی، ایسے جیسے غلام کو ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ مالک کا کام اچھی طرح کر سکے۔ ایک دن وہ بہت بیمار ہوئی، جس پر دانے نکل آئے، بخار تھا۔ میں نے کہا ادویات کی ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہو، لیکن پیسے ہمارے نہیں ملیں گے، اپنی چیزیں بیچو یا اپنی ماں کی باقی نشانی بیچ دو۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن اس کے ہاتھ میں ایک پرانی انگوٹھی دیکھی جو غائب ہو چکی تھی، شاید دوا خریدنے کے لیے بیچ دی۔ رات کو میں نے سنا وہ بیٹی کے ساتھ سرگوشی میں کچھ کہہ رہی تھی، شاید تسلی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا، ہم کمزور ضرور ہیں لیکن گنہگار نہیں، کسی دن تم پڑھو گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا بدلنے کی ہمت اس گھر میں نہ اس کو دی جائے گی نہ اس کی بیٹی کو۔ یہ نظام، یہ طاقت اس وقت قائم رہتا ہے جب کمزور خاموش رہے۔ جب کسی گھر میں خاموشی سے کوئی تبدیلی آ رہی ہو تو سب سے پہلے وہ آنکھ پہچان لیتی ہے جو کنٹرول کرنا جانتی ہو۔ میری وہی آنکھ تھی۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب صرف ماں نہیں، وہ بچی بھی کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ چھپانا کسی گناہ کا نہیں، کسی خواب کا تھا۔ خواب جو میری دیواروں میں اجازت کے بغیر سانس لے رہے تھے۔ وہ بچی جو ہمیشہ نیچے نظریں رکھتی تھی اب سیڑھیوں کے کونے پر جا بیٹھی تھی، کبھی چھت کے دروازے کے قریب، کبھی صحن کے کونے میں۔ پہلے میں سمجھتی رہی کہ کھیل رہی ہوگی، مگر جب میں نے اس کے ہاتھ میں پھٹی ہوئی کاپی اور پرانے اخبار دیکھے تو میرے شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے کمرے کی صفائی کے بہانے ایک دن اس کی پرانی صندوقچی کھولی، اندر سے آج جلی کتابیں، کسی پرانے رشتہ دار کی نوٹ بک اور اسکول کی پرانی ریڈنگ بک نکل آئی۔ میں نے خود سے کہا یہی کمی رہ گئی تھی، اب یہ بھی پڑھ لکھ کر بڑی بننا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اپنی ساس کے سامنے تپ کر کہا یہ بچی چپکے پڑھتی ہے، کل چھت پر بیٹھی اردو کی کہانی پڑھ رہی تھی۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ یہ صرف خدمت کے لیے آئی ہے، تو پھر یہ وزیر بننے کی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ ساس خاموش رہی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے ہی غصہ نکالنا تھا۔ اس رات میں نے بچی کے ہاتھ سے کاپی چھینی اور کہا یہ کیا ہے؟ کتابیں اس گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، تمہیں صفائی سیکھنی چاہیے، نہ کہ لفظوں کے پیچھے بھاگنا۔ نند دوڑی آئی، اس نے کہا بھابھی بچی ہے، صرف پڑھ رہی تھی، آپ چاہیں تو مجھ سے کام دگنا لے لیں، لیکن بچی کو نہ روکیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، یہی تو سکھایا تھا تم نے، زبان کھولنی شروع کر دی ہے، کل کو اسکول جانے کی ضد کرے گی، پھر یونیورسٹی، اور پھر ہم سے بھی اونچی باتیں کرے گی۔ یہی خواب تمہارے سسرال کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ اس دن میرا غصہ ایک نئی حد کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے سب کے سامنے نند کو کہہ دیا اس گھر میں صرف وہی رہ سکتا ہے جو میرے اصولوں پر چلے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہو تو اپنا گھر الگ کر لو یا خاموشی سے رہو۔ نند خاموش ہو گئی، وہ کچھ لمحے رکی اور پھر آہستہ سے بولی یہ بچی اور میں صرف چھت کے نیچے رہنے آئے تھے، خواب مانگنے نہیں۔ میں نے اس کا جواب نہیں دیا، بس سوچا اب دن رات ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں چوری سے جھانکنا شروع کر دیا۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ چاندنی میں بیٹھ کر فٹ پاتھ سے اٹھائی گئی کتاب پڑھ رہی تھی، اندھیرے میں آنکھوں کو سکیڑ کر لفظوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اب اس پر پہرا لگے گا۔ میں نے اسے صفائی کے ایسے کام دے دیے کہ وقت ہی نہ بچے، برتن دھونے کے بعد دروازے مانجنے، کپڑے دھونے کے بعد فرش دھونے کا حکم۔ اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹنے لگی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جذبات میں کمی نہیں آئی۔ وہ صبح کام کرتی، دوپہر دھوپ میں کپڑے سکھاتی اور رات کو پھر کتاب تلاشتی۔ ایک دن میں نے اسے پرانے اخبار کے اندر چھپ کر کچھ لکھتے دیکھا، شاید کسی کا مضمون نقل کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ دروازے کے پیچھے کھڑی رہی اور سنا امی دیکھنا میں ایک دن کچھ بنوں گی، سب کو بتاؤں گی کہ ہم جیسے بھی حق رکھتے ہیں خواب دیکھنے کا۔ مجھے یہ جملہ تیر کی طرح لگا، اس کے الفاظ میرے حکم کو چیلنج کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی اب اسے صرف دبا کر رکھا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ علم کے خلاف نہیں لڑ رہی، وہ بھوک، تذلیل اور میرے جیسے لوگوں کے خلاف لڑ رہی تھی، خاموشی سے۔ میں نے تب سمجھا کہ علم آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر سلگنے لگے تو پانی ڈالنے سے بھی
भी बुझता नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर जलता है। और वो लड़की अब सुलग रही थी। मैंने तहैया किया, ये शोला मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं और इसका अंजाम मैं ही तय करूंगी, खामोशी से नहीं, काबू पाकर। क्योंकि इल्म अगर एक गुमशुदा बच्ची के हाथ आ गया तो फिर वो हमारे जैसे लोगों की नींद हराम कर देगा और मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मुझे याद है वो कुछ दिनों से चुप थी, पहले से भी ज्यादा। उसके काम में वो रवानी ना रही, वो फुर्ती ना रही जो मैंने उससे सीख ली थी। मैंने एक सुबह नाश्ता देर से दिया तो वो निवाले बनाने में भी हाँफने लगी। मैंने झुंझलाकर कहा, अब बीमार बनने का ड्रामा शुरू कर दिया, पहले बच्ची के बहाने अब बीमारी। उसने हल्के से सर हिलाया, बोली, कुछ नहीं, मुझे ऐसे लोग सख्त नापसंद हैं जो शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनकी खामोशी मुझे मुजरिम बनाने लगती है और मैं कसूरवार नहीं होना चाहती। मेरे शोहर ने एक बार पूछा, वो ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने फौरन तेज लहजे में कहा, डॉक्टर, हमारे खर्चे पर पहले ही ये मेहमान 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, अब दवा भी हम दे। अगर इतनी ही फिक्र है तो जाकर किराए के घर में रख लो बहन को। उस पर वो चुप हो गया, जैसे वो अक्सर हो जाता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे सिर्फ घर का निजाम अहम लगता था और नंद इस निजाम में खलल बन चुकी थी। वो अब ज्यादा वक्त चारपाई पर गुजारती, कभी खांसती कभी सर्दी से कांपती और मैं उसके लिए कंबल निकालने की बजाय खिड़की बंद कर देती। बच्ची हर वक्त माँ के साथ रहती, पढ़ाई भूल चुकी थी, सिर्फ माँ के सर पर पानी की पट्टियां रखती थी। एक दिन मैंने उसे दोपहर के वक्त छत पर से पानी लेते हुए देखा। मैंने गुस्से से कहा, नीचे आओ, तुम लोग अब दिन भर घर की छत भी घेरने लगे हो। बच्ची कुछ न बोली, सिर्फ झुकी, आंखों के नीचे आई पानी का लोटा संभालते संभालते लड़खड़ाई भी। अगले चंद दिनों में उसकी हालत और बिगड़ गई। नंद हाँफते हुए झाड़ू देती और फर्श पर बैठकर कपड़े धोने लगती। मैं जानबूझकर उसके हिस्से के काम कम न करती, क्योंकि मेरे लिए कमजोरी का मतलब बहाना था और मैं बहाने बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन वो नाश्ता बना रही थी कि चूल्हे के पास गिर गई। मैं किचन में गई, देखा तो बच्ची रोती हुई माँ का चेहरा साफ कर रही थी। मैं पानी का छींटा मारकर उसे होश में लाई, फिर कहा, ये सब ड्रामा है, अगर वाकई तकलीफ होती तो बोलती, काम न करने का बहाना है। शौहर ने जब पूछा तो मैंने साफ कह दिया, ये ड्रामे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए हैं, और अगर अस्पताल ले गए तो हम पर इल्जाम आएगा कि हमने जुल्म किया। बेहतर है ये सब घर में ही निपटा लिया जाए। रात के वक्त नंद की सांस लेने की आवाजें बदलने लगी। वो गहरी लंबी सांसें ले रही थी, जैसे हवा खींच रही हो। बच्ची बार बार पानी दे रही थी, दुआ पढ़ रही थी, पाँव दबाई जा रही थी। मैं दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी, लेकिन अंदर ना गई। मुझे लगा सुबह तक संभल जाएगी, मगर सुबह आई और वो संभलने की बजाय खामोश हो चुकी थी। जब बच्ची ने चीख मारी, अम्मी उठो, अम्मी आंखें खोलो, तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो जा चुकी है। मैं कमरे में गई और उसकी लाश को देखा, चेहरा सुकून से खाली और आंखें बंद। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई थी और बार बार कह रही थी, अम्मी मैं पढ़ाई नहीं मांगूंगी, सिर्फ आंखें खोलो। मैंने लोगों को बुलाया, मोहल्लेदारों को इत्तला दी, सब आए, अफसोस किया और चले गए। मैंने खुद उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया, न दिल से न दिखावे से, बस जैसे कोई काम मुकम्मल किया जाता है। शौहर ने आखिरी दीदार किया, लेकिन कुछ न बोला। शायद उसे अंदाजा था इस घर की खामोशी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। बच्ची अब खामोश थी, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। मैंने उससे कहा, अब सिर्फ मेरी बात सुनो, अब अगर यहाँ रहना है तो सर झुका कर रहना, बगैर किसी जिद या सवाल के। वो कुछ न बोली, बस माँ की कब्र की तरफ देखती रही। मैं जानती थी कि नंद की मौत मेरे हाथ से नहीं हुई, वक्त ने मारा, लेकिन ये भी सच है कि वक्त को धक्का मैंने दिया था और अब ये बच्ची मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में थी। उसे देखकर अब मुझे अपना घर गैर महफूज लगने लगा था। वो बच्ची नहीं रही थी, जवान हो चुकी थी, कद निकल आया था, चेहरे पर वो मासूम चमक थी जो नजरें खींचती हैं। मैंने कई बार देखा मेरे बेटे की नजर भी उस पर पड़ती। एक दिन सहन में वो कपड़े फैला रही थी और मेरा बेटा छत से उसे देख रहा था। मैंने फौरन उसे बुलाया, कितनी बार कहा है, किताबों पर ध्यान दो, छत पर खड़े होकर वक्त जाया मत किया करो। वो चौंका, मगर मैं जान गई कि मामला अब सिर्फ नजर तक महदूद नहीं रहेगा। उसी शाम मैंने लड़की को किचन में बुलाकर कहा, तुम्हें घर के कपड़े पहनने हैं, इन जैसे फ्रॉक और दुपट्टों में मत आया करो,
ہمارے گھر کے اصول ہیں، ان کا خیال رکھنا سیکھو۔ اس نے ادب سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سمجھ چکی ہے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اب وہ مجھے چبھنے لگی تھی۔ کسی اور کی بیٹی میرے گھر میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو اپنی طرف متوجہ کرے، یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، اپنے بھائی پر نظر رکھو، اگر وہ اس کے قریب آئی تو مجھے فوراً بتاؤ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے لڑکی کو صحن میں دیکھا اور میرا بیٹا اسے پانی دے رہا تھا، صرف پانی، لیکن وہی ایک لمحہ میرے لیے کافی تھا۔ میرے اندر کی عورت اور ماں دونوں بیدار ہو گئیں۔ شام کو جب سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے، میں نے موقع دیکھ کر حملہ کیا، بس بہت ہو گیا، اب یہ سب میں برداشت نہیں کروں گی۔ جسے پال پوس کر یہاں جگہ دی وہی اب عزت کے در پر ہو گئی۔ تم سب کے سامنے بتاؤ، کیا تمہیں میرے بیٹے سے کوئی تعلق ہے؟ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ لڑکی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ گھبرا گئی، مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ شاید اسے امید تھی کہ کوئی اس کے حق میں بولے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے شوہر نے ایک لمحے کے لیے آنکھ اٹھائی، پھر سر جھکا لیا۔ بیٹا خاموش رہنا شاید سچ جانتا تھا، لیکن ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ لڑکی بس اتنا بولی، خدا کا واسطہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، شرم آنی چاہیے تمہیں، ہم نے تمہیں چھت دی، روٹی دی، عزت دی، اور تم نے ہمارے بیٹے کو پھانسنے کی کوشش کی۔ وہ پھر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے حکم دیا، ابھی کے ابھی یہ گھر چھوڑو، تم جیسی لڑکی ہمارے گھر کی عزت کے لیے خطرہ ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی، اس کی چپل کمرے میں ہی رہ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے دھکے کے بغیر ہی باہر کر دیا۔ گلی میں رات کا وقت تھا، ہوا تیز چل رہی تھی اور دروازے بند ہو رہے تھے، مگر وہ رکی نہیں۔ کچھ قدم چلی، پھر پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا، شاید آخری بار، پھر آگے بڑھ گئی۔ میں دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، عزت صرف گھر کی چار دیواری سے نہیں، کردار سے بنتی ہے، اور تم نے وہ کھو دی ہے۔ رات دیر تک میں شور کے کمرے میں خاموش بیٹھی رہی۔ انہوں نے نہ سوال کیا نہ مخالفت کی۔ مجھے پتا تھا اندر کہیں ان کے دل میں کوئی درد تو ضرور ہوگا، مگر زبان پر لانا ان کے بس کا نہیں تھا۔ میں جیت چکی تھی، کیونکہ خاموشی بھی میری فتح کی مہر تھی۔ اگلے دن میرے بیٹے نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، جو ماں کی عزت نہ سمجھے وہ بھوکا ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کل جو نکلی تھی وہ اب کہاں ہوگی۔ 2 دن ہو چکے تھے، وہ لڑکی دروازے سے جا چکی تھی اور میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن محلے کی باتوں میں اس کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ رات کو کسی نے بتایا اسے نالے کے کنارے بیٹھے دیکھا، کسی نے کہا بس اڈے کے پیچھے ایک پیڑ کے سائے میں لیٹی تھی، پر مجھے فرق نہیں پڑا، کیونکہ میرے دروازے سے جو نکلتا ہے وہ میرے خیالوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ مجھے بس اتنا یقین تھا وہ لڑکی اب سڑکوں پر ہے۔ میرے بیٹے نے ایک بار آہستہ سے پوچھا، امی اگر وہ بھوکی ہو؟ میں نے سختی سے کہا، جس میں غیرت ہو وہ بھوک برداشت کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، اور جس میں سوال ہو وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا۔ تیسرے دن سورج تھوڑا نرم تھا، وہ سڑک کنارے بیٹھی تھی، جسم کمزور مگر آنکھوں میں اب بھی چمک تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، شیشہ نیچے ہوا، اندر سے آواز آئی، کیا تم صفدر کی بیٹی ہو؟ وہ چونکی، نظر اٹھا کر دیکھا، ایک نرم چہرہ، بھاری مونچھیں، عمر کی جھریاں، مگر آنکھوں میں پہچان۔ میں تمہارے ابا کا دوست ہوں، ہم نے ایک ساتھ کاروبار شروع کیا تھا، بعد میں وہ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، تمہیں پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ وہ خاموش رہی، ہلکا سا سر ہلایا جیسے وہ نام جانتی ہے۔ اس آدمی نے کہا، چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، صرف بیٹی سمجھ کر۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ سڑک پر اب مزید کچھ بچا نہیں تھا، اور اس چہرے میں دھوکہ نہیں، ماضی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ جب وہ اس گھر پہنچی تو چھوٹا سا دروازہ، صاف ستھرا صحن، اور ایک مسکراتی عورت نے دروازہ کھولا، یہ صفدر کی بیٹی ہے، اندر آؤ بیٹا، تمہارے لیے کمرہ تیار ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ خون سے نہیں، نیت سے جڑتا ہے۔ اس عورت نے اس کے ہاتھ پکڑے، گرم دودھ کا گلاس دیا اور کہا، بیٹی اب آرام کرو، جو تم پر بیتا وہ اب پیچھے رہ گیا۔ اگلے دن اسے نئے کپڑے دیے گئے، بالوں میں تیل لگایا گیا، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ برسوں بعد اس نے اپنے آپ کو انسان کی طرح محسوس کیا۔ کھانے کی میز پر سب نے اسے بیٹی کہا، اور وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، صرف نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جیسے شکر گزار ہو مگر الفاظ اس کے پاس نہ ہوں۔ اسی گھر کے مرد جو اس کے والد کے دوست تھے، انہوں نے کہا، ہم تمہیں دوبارہ پڑھائیں گے، تمہارے والد چاہتے تھے کہ تم وکیل بنو،
हम उनका ख्वाब पूरा करेंगे। वो चुप रही, लेकिन आंखों में रोशनी आ गई। तालीम दोबारा शुरू हुई, पहले पुराने निसाब से, फिर नए स्कूल में दाखिला। सब हैरान थे। एक लड़की जो सड़क पर मिली अब किताबों में छुपी बैठी थी। वो दिन भर मेहनत करती, रात को खामोशी से अपने कमरे में मुताला करती। घर वाले उस पर फख्र महसूस करने लगे। कभी कभार मुझे ख्याल आता वो बच्ची अब बदल चुकी होगी, लेकिन जो चुप रहकर जीता है वो शोर मचाकर बदला नहीं लेता, वो सिस्टम बदल देता है। और वही अब होने जा रहा था। मेरे घर से निकाली गई, नंगे पांव गलियों में निकाली गई लड़की अब दोबारा कदमों पर खड़ी हो रही थी, और वो कदम इस बार सीधा मुस्तकबिल की तरफ जा रहे थे। खामोशी से, वक़ार के साथ। मैं समझती थी एक बार दरवाजे से निकाल दी जाए तो कोई भी लड़की गिर कर रह जाती है, मगर कुछ दरवाजे बंद करने से सड़क खत्म नहीं होती, रास्ता बदल जाता है। वही लड़की जिसे मैंने अपने घर से निकाला अब कहीं और, किसी और छत के नीचे न सिर्फ महफूज थी बल्कि आगे बढ़ रही थी। मुझे किसी मोहल्लेदार ने बताया सफ्तर की बेटी अब वापस स्कूल जा रही है, रोजाना यूनिफॉर्म में नजर आती है, बाल ठीक से बंधे होते हैं, फाइल हाथ में होती है। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट तो रखी, मगर अंदर कहीं एक चुभन जरूर थी। मेरे शोहर ने एक दिन अखबार का एक तराशा मुझे दिखाया। ये देखो, ये वही लड़की लगती है, यहाँ लिखा है कि ये 3 बच्ची ने इंटर में बोर्ड में टॉप किया। मैंने अखबार मेज पर रख दिया जैसे कोई फजूल बात हो। कहा अखबार तो रोज नई कहानियां छापता है, क्या पता ये भी बस ऐसी ही हो। मगर मैं जानती थी ये वही है। मैं जानती थी मेरे लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। मेरे अपने घर में मेरे बेटे की हालत खराब होने लगी थी। वो दिन रात गलियों में लड़कों के साथ घूमता, मोबाइल पर घंटों बातें करता और रात गए आता। मैंने कई बार पूछा कहाँ रहते हो, ये कोई वक्त होता है आने का। वो सिर्फ दरवाजा बंद करता और कुछ ना कहता। वही वक्त जब मैं अपने घर को संभालने में नाकाम हो रही थी। वो लड़की अब कानून की तालबा बन चुकी थी। कॉलेज की दीवारों में उसकी मेहनत की गूंज थी। उसके लेक्चर सुनने लोग दूर से आते, प्रोफेसर उसकी तारीफ करते। ऐसी बेटी अगर किसी के घर पैदा हो तो खानदान की नस्ल संवर जाए। एक दिन किसी ने बताया अब वो प्रैक्टिस कर रही है, वकील बन गई है। मैंने खुद को तसल्ली दी, ठीक है वकील तो बहुत बनते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन बात ये नहीं थी कि वो वकील बनी, बात ये थी कि वो अपनी मर्जी से अपनी शराइत पर बनी। मेरा बेटा अब घर आकर बहस करने लगा था, अम्मी आप हर वक्त दूसरों की जिंदगियों में क्यों झांकती रहती हैं, कभी खुद पर भी नजर डालें। मैंने तैश में कहा मैंने तुम्हारे लिए सब किया, तुम्हारे लिए ही उस लड़की को घर से निकाला ताकि तुम्हारा ध्यान ना भटके, और तुमने आज उन्हीं बातों को ताना बना दिया। उसने सर झटक कर कहा आपने जो किया वो अपनी सोच के मुताबिक किया। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, आपके असूलों पर नहीं। मैं खामोश हो गई क्योंकि उस दिन मुझे लगा मेरा अपना बेटा भी मेरे मुकाबिल खड़ा हो चुका है। कुछ महीने बाद मैंने सुना वो अब जज बन गई है। मैंने चौंक कर कहा जज, ये कैसे हो सकता है। शोहर ने सर हिलाया, सुना है कम उम्री में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली खातून बन गई है, सब तारीफें करते हैं उसकी अदल परस्ती की। मैंने अखबार में उसका इंटरव्यू पढ़ा। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे खामोशी में जीना सिखाया और कानून ने मुझे इंसाफ से जीतना सिखाया। ये वो जुमला था जिसने मुझे रात देर तक सोने न दिया। मैंने सोचा मैंने जिसे कमजोर समझकर निकाला वो सबसे ताकतवर बन गई। अब वो किसी अदालत की कुर्सी पर बैठी थी, जज बनकर फैसला करती, कानून पर अमल करवाती, और मैं रोज अपने बेटे के मोबाइल पर किसी नई परेशानी का सामना करती। स्कूल से निकाला जा चुका था, मोहल्ले में बदनाम हो चुका था, और अब घर में दरवाजा बंद करके दिन गुजारने लगा था। घरों को सिर्फ दीवारें नहीं बचाती, किरदार बचाते हैं, और जब किरदार डूबने लगे तो दीवारें सिर्फ तमाशाई रह जाती हैं। मैंने अपना बेटा बहुत चाह से पाला था, अपने ख्वाबों का अक्स उसकी आंखों में देखा था, लेकिन जब वो दिन आया कि पुलिस मेरे दरवाजे पर आई तो मुझे लगा मेरी सारी इमारत जमीन बोस हो गई है। पुलिस वाले ने कहा बीबी आपका बेटा कुछ लड़कों के साथ हिरासत में है, छापे के दौरान एक होटल से पकड़ा गया है, इल्जाम है कि वो अगवा और ज्यादती में मुलविस गिरोह के साथ पाया गया है। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। ये वो जुमला था जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने रोका टोका, कभी समझाया, कभी डराया, मगर ये सब काफी नहीं निकला। वो मुझसे दूर हो चुका था, लेकिन इतना दूर ये सोचा न था।
पुलिस वाले ने कहा, अदालत में केस चलेगा, अगर लड़का बेगुनाह हुआ तो छूट जाएगा वरना सजा तय है। मैं थाने पहुंची। मेरे बेटे को हथकड़ी में देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वो नजरें झुकाकर बैठा था, जैसे खुद भी जानता हो कि वो कहाँ खड़ा है। मैंने उसे झिझोड़ा, ये क्या कर दिया? किसकी सोबत में चले गए थे? क्या मैंने ये दिन देखने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? वो बोला नहीं, बस एक ठंडी सांस भरी, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग दोस्त थे, मैं बस साथ था। मैं पुलिस वाले से चीखी, ये गलत है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, उस पर इल्जाम झूठा है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा न था जो मेरी बात पर यकीन करता। मैं वही औरत बन चुकी थी जो अब दरवाजों पर खड़ी रहम मांग रही थी। अदालत का दिन आया, मैंने चादर सर पर ली, अपनी हैसियत से ज्यादा सादा कपड़े पहने, दिल में दगा, जुबान पर सच और हाथों में बेटे की तस्वीर। मुझे नहीं मालूम था कि जिस अदालत में इंसाफ मांगने जा रही हूँ वहाँ मेरे माजी का हिसाब भी खुला रखा होगा। मैं अदालत का कमरा नंबर 7 में दाखिल हुई। कदम जैसे बोझ बन चुके थे। बेटे के साथ आई थी। केस आखिरी मरहले में था, लेकिन दिल में डर अपनी जगह पर कायम था। कमरे में नीम तारीकी और खामोशी थी, मगर जैसे वक्त खुद चलना भूल गया था। जैसे ही जज अंदर दाखिल हुई, मेरी नजरें उसकी तरफ उठी और वही जम गईं। चेहरा वही था, लेकिन अंदाज बदल चुका था। अब ना वो घर के किसी कोने में दबक कर बैठने वाली, न मेरी आवाज से लरसने वाली। अब वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे इंसाफ का पैकर हो। मैं साकित रह गई और जबान खुश्क हो गई। जज बन चुकी थी वो, और मैं उसके सामने एक मुलजिम की माँ। मेरे बेटे ने भी पहचान लिया। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी, शायद वो भी जानता था कि वो लड़की कौन थी। मगर सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उसके चेहरे पर कोई तासुर न देखा, कोई मलामत, कोई गुस्सा, न ही कोई हमदर्दी। सिर्फ कानून बोल रहा था कि इसकी समाअत शुरू हुई। गवाह पेश किए गए, पुलिस अफसर ने बयानिया दिया और शवाहिद पेश किए गए। मैं दिल ही दिल में दुआएं पढ़ती रही और बार बार बेटे की तरफ देखती जो सर झुकाए बैठा था। वकील सफाई ने कहा, मेरा मुवक्किल मौके पर मौजूद जरूर था, मगर उसने किसी मुजरिमाना हरकत में शिरकत नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हालात के अंदर मौजूदगी भी जुर्म के दायरे में आती है, खास तौर पर जब वो लोग वाज़े तौर पर मुजरिम हों। जज ने अपनी नजरें फाइल पर जमाई। उसकी आंखें बारीक शीशे के चश्मे के पीछे थमी हुई थी, जैसे हर लफ्ज, हर नुक्ता और हर पहलू को दिल से नहीं दिमाग से परखा जा रहा हो। कभी कभी वो सर उठाकर सवाल करती, उस वक्त के कैमरा फुटेज में ये लड़का किसी जाविये पर मौजूद है क्या? उसका कोई सबूत है कि ये वाकये में शरीक नहीं था? इन सवालात में कोई जाती जज्बा नहीं था, सिर्फ कानूनी तकाजे थे। अदालत में मौजूद लोग मुझे देखते, फिर उसे देखते। शायद सबको यही सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है जिसे उस औरत ने बेइज्जती से निकाला था, वो आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर बगैर किसी ताज्जुब के फैसला कर रही थी। फैसला सुनाने का वक्त आया। जज ने नजरें सब पर डाली, फिर फैसला पढ़ा। मुलाजिम बराए रास्त जुर्म में शरीक नहीं पाया गया, मगर उसकी मौजूदगी गैर मुनासिब और मुश्तबा है। कानून ऐसे मौके पर सख्ती की इजाजत देता है, लेकिन चूंकि बराए रास्त सबूत उसके खिलाफ नहीं, लिहाजा उसे तंबीह के साथ बरी किया जाता है। ताहम उसके दीगर साथी मुकम्मल तौर पर जुर्म में शरीक पाए गए और उन्हें मुकम्मल सजा सुनाई जाती है। कमरे अदालत में खामोशी छा गई। मैंने बेख्तियार कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर मेरी आंखों में शर्मिंदगी की चुभन ज्यादा थी। मेरी नजरों ने दोबारा जज की तरफ देखा और इस बार दिल की आवाज आई। यही वो लम्हा था जिससे मैं हमेशा भागती रही। मैंने देखा वो अपनी फाइल बंद कर चुकी थी। उसकी आंखों में फतह नहीं, सुकून था, जैसे वो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करके जा रही हो। कोई गरूर नहीं, कोई ताना नहीं, सिर्फ खामोशी, वही खामोशी जो उसने मेरे घर के दरवाजे पर सहकर गुजारी थी, आज अदालत की मेज पर पूरी शान से खड़ी थी। अदालत बर्खास्त हुई, लोग उठे, वकला फाइलें समेटने लगे। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही, जैसे कदमों ने जमीन छोड़ दी हो। बेटे ने आहिस्ता से मेरा बाजू पकड़ा, चले अम्मी। मैं उठी, मगर सर झुका हुआ था। बाहर निकलते हुए एक रिपोर्टर ने मेरे बेटे से सवाल किया, आपको कैसा लग रहा है? जज वही लड़की निकली जिसे आपकी माँ ने घर से निकाला था। उसने बगैर कुछ कहे सिर्फ इतना कहा, वो जज नहीं, हमारे माजी का आईना है। अदालत से बाहर आते हुए कदम खुद से भारी हो चुके थे। मेरे बेटे ने गाड़ी की तरफ इशारा किया, मगर मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। मैं इमारत के पिछली तरफ बने लॉन में जाकर बैठ गई। वहाँ सब्ज घास पर एक वकील अपने शागिर्द को कानून के नुकात समझा रहा था। कहीं फासले पर एक माँ बच्चे को चुप करा रही थी। जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी मामूल पर नहीं था। मेरे दिल में अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ वो लड़की थी जिसे मैंने अपने घर से धुतकारा था और आज वो कानून की कुर्सी पर बैठी थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा था
जो गुमराही के दहाने से लौटा था लेकिन एतमाद खो चुका था। मुझे फैसला करना था कि क्या मैं इस शिकस्त को अंदर ही अंदर सहूं या उससे नजरें मिलाकर अपनी हार को कबूल कर लूं। मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगी। इस बार दरवाजा मैं नहीं बंद करूंगी, उसकी दहलीज पर खुद जाऊंगी। अब जज के चैम्बर की दहलीज पर मैंने कोर्ट ऑफिस में दरखास्त दी। मैडम, जज से चंद लम्हे की मुलाकात दरकार है। क्लर्क ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि मैं कौन हूँ। फिर अंदर पैगाम भेजा। कुछ देर बाद इजाजत मिली। दरवाजा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई। सामने वो बैठी थी, अपने ऑफिस डेस्क के पीछे बाल बंधे हुए, फाइलें तरतीब से रखी हुई और सामने मेज पर एक छोटा सा कुरान रखा था। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने सर उठाया और फिर खामोशी से मुझे देखने लगी। आंखों में कोई हैरत नहीं थी, जैसे वो जानती थी कि मैं आऊंगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ लिए। मैं वो ही हूँ जिसने तुम पर जुल्म किए, ताने दिए, तुम्हें घर से निकाला। आज तुम जिस मकाम पर हो वो तुम्हारी मेहनत है, लेकिन मेरी शर्मिंदगी भी। मुझे माफ कर दो। उसने नजरें हटाए बगैर कहा, बैठ जाए मामी, पानी लीजिए। वही लहजा, वही नरमी, मगर अब उसमें अख्तियार था। मैं बैठ गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, मेरी झूठी अना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे हक को अपनी गैरत का मसला बना लिया, तुम्हें घर से निकाला और आज मेरा अपना बेटा हाथ से निकल गया। तुमने इंसाफ किया, बदला नहीं लिया, यही तुम्हारी बड़ाई है। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो कुछ हुआ वो सब माजी है। माजी को दोहराना मेरे अख्तियार में है, लेकिन मेरा मकसद इंसाफ था, इंतकाम नहीं। मैंने वो ही किया जो मेरा फर्ज था। मैंने लरजते हुए कहा, आज अगर तुम चाहो तो मुझे जलील कर सकती हो, सजा दे सकती हो, सब कुछ मुझसे छीन सकती हो। तुमने सिर्फ इंसाफ किया, कोई ताना नहीं दिया। वो खामोश रही। चंद लम्हों बाद मैंने कहा, चलो वापस घर चलो, जो कुछ हुआ भूल जाते हैं। तुम उस घर की बेटी हो, अब घर वापस आ जाओ। इस बार उसने नजरें नीची कर ली और आहिस्ता से कहा, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ वापस जाना खुद से बेवफाई है। आपने जो किया उसने मुझे मजबूत जरूर बनाया, लेकिन इस घर की दहलीज पर मेरे लिए कभी वक़ार नहीं था। अब मुझे वहाँ वापस जाकर फिर वो सब नहीं दोहराना। मैंने आजिज़ी से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें खो दिया, बेटे को बिगाड़ दिया। शोर खामोश हो चुका है और मेरी बेटी मुझसे आंख नहीं मिलाती। मैं सबकी निगाह में हार चुकी हूँ, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, मामी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो इज्जत एक बार टूट जाए वो कभी वैसी नहीं रहती। मैं आपको इल्जाम नहीं देती, बल्कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे वो मकाम हासिल करने पर मजबूर किया जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देख सकती थी। मैं खामोश हो गई। दिल में कई लफ्ज थे, मगर जुबान पर सिर्फ पछतावा रह गया। चैम्बर की घड़ी की सुइयां चल रही थी, जैसे वक्त मेरी बेबसी पर हंस रहा हो। मैंने खुद को संभाला, पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते हुए पलटकर कहा, अगर कभी मेरा दरवाजा खटखटाओ तो ये जान लेना कि अब मैं तुम्हें धुतकारूंगी नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, अब मुझे दरवाजे नहीं खटखटाने, मैं जहाँ जाती हूँ दरवाजे खुद खुलते हैं। मैं बाहर आई। धूप तेज थी, मेरी आंखें जलने लगी। शायद रोशनी अब ज्यादा लगने लगी थी, क्योंकि सच सामने खड़ा था और मैं उसके सामने कमजोर। मैंने सोचा, ये अदल था या इंतकाम, लेकिन सच तो ये था कि ये अदल था, बिल्कुल वही जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। और आज जब उसने मुझे वो दिया जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया, माफी, वक़ार और खामोशी, तब जाके समझ आया कि असल इंसाफ वही होता है जो दुश्मन के लिए भी बराबरी का हो। अब मैं जान चुकी थी, मैं हार गई और वो जीत गई, मगर बगैर लड़े, बगैर बोले, सिर्फ अदल से। जब किसी के माथे से बदनामी का दाग हट जाए और वो इज्जत की जुबान बोलने लगे तो दुनिया का रवैया खुद ब खुद बदल जाता है। वही लड़की जिसे मैंने दरवाजे से निकाला था, अब हर महफिल में इज्जत से बुलाई जाती थी। लोग उसका जिक्र फख्र से करते थे। मैं अक्सर सुन लेती, कितनी बावकार जज है, फैसले ऐसे करती है जैसे खुद पर गुजर रही हो। शहर की एक मारूफ फलाही तंजीम ने उसके नाम पर स्कॉलरशिप शुरू की। टीवी पर उसका इंटरव्यू चलता तो मैं आवाज कम कर देती, जैसे खुद से नजरें चुरा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हर लफ्ज मेरे खिलाफ गवाही दे रहा हो, लेकिन वो कभी मेरे बारे में बोली नहीं। यही उसकी खामोश फतह थी। उसी दौरान मैंने सुना उसके वालिद के पुराने दोस्त उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। लड़का किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, शरीफ, सादा मिजाज और खुश इखलाक, न सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि सुलझी हुई सोच रखने वाला। लड़की ने पहले इनकार किया
کیونکہ وہ کسی رشتے کی محتاج نہیں تھی۔ اس کے لیے زندگی ایک فرد واحد کی جنگ تھی اور وہ جیت چکی تھی۔ لیکن جب والد کے دوست نے کہا بیٹی تم نے سب کچھ تنہا سہا ہے، اب خوشی کسی کے ساتھ بانٹنے کا وقت ہے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر دنوں بعد اس نے رضامندی ظاہر کی۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی مگر دل سے خوشی بھی ہوئی۔ شاید پہلی بار میں نے اس کے لیے بغیر حسد ایک ماں جیسا جذبہ محسوس کیا۔ شادی کی تیاری سادگی سے ہوئی مگر وقار کے ساتھ، کوئی نمائش نہیں، کوئی شہنائی نہیں، بس چند قدم قریبی لوگ اور سچائیوں سے بھرا ماحول۔ وہ عروسی لباس میں بھی مختلف لگتی تھی، آنکھوں میں اعتماد، چہرے پر سکون اور وجود میں مکمل خود مختاری۔ رات کو کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھے سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی اب ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ محلے بھر میں اسی کی شادی کا چرچا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کیا قسمت پائی ہے اور کیسا صبر رکھا اس نے۔ میں یہ سب سنتی اور چپ رہتی۔ اب بولنے کو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے جب باقی سب لڑکیاں مہندی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جب سارے لوگ سامان ترتیب دے رہے تھے، وہ لڑکی خاموشی سے تیار ہوئی، سفید دوپٹہ اوڑھا اور اپنے والد کے دوست سے کہا مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ اس آدمی نے گاڑی نکالی اور خاموشی سے اسے قبرستان لے گیا۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا۔ وہ خود جانتے تھے آج کی شام وہ کسی سے نہیں، صرف اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے۔ قبرستان کا وہ گوشہ جہاں اس کی ماں دفن تھی وہ بہت خاموش اور سنسان تھا۔ وہاں کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی فخر نہیں، صرف خاک کی وہ چادر تھی جس نے ایک عظیم عورت کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ لڑکی نے چادر سنبھالی، آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اپنی ماں کی قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ امی میں آ گئی ہوں۔ ہوا تھمی ہوئی تھی اور اس کی آواز جیسے اس سکوت میں گونج گئی۔ امی آپ تو بہت کمزور تھیں، پھر بھی میری خاطر سب سہ گئی۔ میں تو آپ سے کہے بغیر گھر سے نکالی گئی مگر آپ نے اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی۔ پھولوں کی پتیاں جو وہ ساتھ لائی تھی قبر پر رکھی، نہ کوئی رسمی بات، نہ تصویریں، صرف ایک سچائی جو آج زمین پر نہیں آسمان پر سنائی جا رہی تھی۔ امی آج آپ کی بیٹی سرخرو ہو گئی ہے۔ وہ سب جو آپ کے بعد مجھ پر گزرا میں نے سنبھال لیا اور آپ کا خواب پورا کر لیا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور لمبی خاموشی میں ایک طویل دعا مانگی۔ لب ہل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے صبر کا بوجھ اتر چکا ہو، جیسے زندگی اپنا حساب مکمل کر چکی ہو۔ میں دور ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ہاں میں بھی قبرستان آئی تھی، کسی نے بتایا کہ وہ وہاں گئی ہے۔ دل میں ہلچل ہوئی اور میں پیچھے پیچھے چل پڑی، چپ چاپ بنا اسے بتائے۔ میں نے اسے کبھی اتنی پرسکون حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ یوں لگ رہی تھی جیسے وقت نے اسے خود تراشا ہو۔ امی کل میری شادی ہے، میں اس گھر میں جا رہی ہوں جہاں میرے خوابوں کو عزت ملے گی، جہاں میں کوئی بوجھ نہیں ہوں گی بلکہ فخر بنوں گی۔ اس نے قبر کو آہستہ سے چھوا اور کہا میری کامیابی آپ کے صبر کی بدولت ہے، اگر آپ نے ہمت نہ دی ہوتی تو میں کبھی اتنا آگے نہ جا پاتی۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھی، دوپٹہ درست کیا اور مٹی کی خوشبو کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کیا۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو ایک لمحے کو رکی، آسمان کی طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں امی۔ اور اسی لمحے مسجد سے اذان کی آواز ابھری، جیسے وقت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے دل ہی دل میں کہا یہی وہ بیٹی ہے جسے میں نے پہچاننے میں عمر لگا دی۔ اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا، قدم زمین پر مضبوطی سے جمے تھے اور نگاہیں سیدھی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ اب اسے ماضی صرف مستقبل میں دیکھنا تھا۔ میں نے اس کی ماں کی قبر کے قریب جا کر چند لمحے رکی، پہلی بار اس عورت کی قبر کی گہرائی کو سمجھا۔ وہ عورت جسے میں نے ہمیشہ کمزور سمجھا، اس کی خاموشی آج میری روح پر بوجھ بن چکی تھی۔ بہن تم نے واقعی ایک عظیم بیٹی چھوڑی ہے۔ میں نے اسے کبھی اپنا نہ مانا مگر اس نے ہمیں وہ سبق سکھایا جو ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جب اذان ختم ہوئی تو میں بھی واپس چل پڑی۔ میرے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ بھر گئی تھی، شاید افسوس سے، شاید احساس سے، یا شاید اس شکست سے جسے میں آخر کار مان چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دلہن بنی تو میں نے دور کھڑے ہو کر صرف ایک دعا کی، اللہ اسے وہ سکون دے جو میں کبھی نہ دے سکی۔ اور تب ٹرنیٹر کی آواز ابھری، جیسے وقت نے خود فیصلہ دیا ہو، ظلم کا انجام رسوائی اور عدل کی خاموش جنگ آخر کار جیت گئی۔